норасӣ буди, норасиро гирифта будинам ба оператсия. мо ба пуле ки ҳаму ёрдам кардан, мо ҳамин духтарчамро тавобат кардем. Чашмои хитон чикор карда апа? намебинам. Тамоман модаризот ҳаме хелам. Модаризот дода мумкин нест таваллуд кардан. Иншалло баъд ҳамин як сел пас буд як фарзанд дига ба дунё иншалло ба кӯмаки бародаро ки мисол дастгирӣ мекунем, мо ҳам оператсияро ба кӯмаки бародаро мегузаронем. ҳозир ина мақсад айни кӯдака таваллуд кардан омадай, ду рӯз шуд ки аҳволи ма бадай. Ягон ҷо кор намекунӣ ака? Не ака мудами нобино чӣ кор мекунӣ? салому алайкум бародарои азиз, салому алайкум нафарое ки моро доим тамошо мекунанд, нафарое ки доим дар ҳанами наврҳое ки мо ниёзмандора мекунем, одамое ки ман мерам дар хонаҳошон, инам хеле чӣ гунае ки имрӯз ман даъватӣ шидам, боз инам хеле меом мебинем ҳолатҳошона чӣ хеле ки дар ҳақиқат ба кӯмаки мо шумо ниёз доранд. баъдан ба хулосае меом аморо навор мекунам ки шумо ҳама каса мо сабаб шем, ҳаме як хандаро барои амё тӯҳфа кунем, зиндагии амёро як ранги дигар бахшем. Зеро ин оилае ки ҳозир шумо тамошо мекунед тамоман нобиноанд. Тамоман хай хатон тамошо кунед бародаро, фақат аз шумо чӣ мехоҳам бародарҷоно? Ҳамин видеоро фикротонро бинависед, лайк бизанед, дар ёр бародаротон поделитсия кунед, группҳо дорем, WhatsApp дорем, мо дор чизе дори бародарҷон суман дастам нараса, ин ҳама қадарам хайр савобай. Иншоалло дар ҳамин кор шарик мешин, беҳтарин кора сабаб мешин, савоб мегирен. ба ҳамин хотир бародарҷоно ай ҳаматон хоҳиш мекунем дастгириётонро фаромӯш накунед, навора тамошо кунед, аҳволи ё чӣ гапа хитон мефаҳмед. Илтимос бародаро чанд қадар ҳиммат дорӣ ҳамеро дастгирӣ кунед. Акаҷимахон салому алайкум, як бор дига созӣ акаҷон хубӣ? Раҳмат на. Акаҷимахон боз моро даъват кардем, мо як бор дига шуморо збор кардем, ҳам хел нест? Бале. Чанд қай як моҳ пеш буд? Бале. Ба чӣ шид ҳамун збор кардӣ? ҳамун збори карди хеле хуб шид. ҳамун раҳмат. Ягон ёрдам кардан мардам? ҳам бародаро як ҳамун ёрдам кардан, як ёрдами шид. Хай мо хеле миннатдорем. Чанд сум ҷамъ шид ака? Як 4000 сомонӣ ҷамъ шид. мо хеле мисол тавобат кием, хай бо бояд мисол мақсад ки бо мақсади рафтан дорем. Ана раҳмат. Бояд барай? ҳам ҷумҳурии Ӯзбекистон бояд барем. Ӯзбекистон бояд мерафтин, рост мегӯй. Хоб ака, инаи апам микрофона апам аптеку акаҷон. Апа шумо чӣ кор кардем? Шумо 8 моҳ бояд хай як бор дига пурратар апаҷон буфаҳмонед. Шумо да мумкин нест то ҳамон андозае ки ман якум бор камера кардам, мумкин нест шумо да мақсад таваллуд кардан, ҳам хел нест? Яхтон гап занед апа. Салому алайкум ака Ёдгор. Як бор моро видео карда будем, кӯмак шид, кӯмак пули мо дашид, ма учин 8 моҳа будам. ҳозир ина мақсад айни кӯдака таваллуд кардан омадай, ду рӯз шуд ки аҳволи ма бадай. ма таваллуд кардан мада мумкин нест. Нобиноҳо да тамоман мумкин нест. Бале, тамоман мумкин нест ки бизоян. баъд салом ба модароне ки маро тамошо мекунанд, апаву хоҳароне ки маро мебинанд, ё дар Тоҷикистон бошанд, ё беруни Тоҷикистон бошанд, вазъияти маро бифаҳманд ки аҳволи ма ду рӯз шуд бадай, ман зоида наметонам. Кӯмакам кунанд ки ман бале давленим биланд. Чашмои хитон чӣ кор карда апа? Намебинам. Тамоман модаризот ҳаме хелам. Модаризот дода мумкин нест таваллуд кардан. Оилаи шумо яъни шавҳар қати ҳар дутон? Бале, яъни шавҳар. Бале. Якам наворда ки шумо гуфта будед ки ба тарафи Ӯзбекистон бояд барем. Нашид, пули вазбин ёрдам нашид. Мо ҳам қари ёрдам кардан ки мо чанд проблема набуд кардем. Дар ҳақиқатан духтарчам бемор шид. Ира тавобат кардем. Жулудкаш инкишоф ёфтагӣ набуд. Норасӣ буди, норасиро гирифта будинам ба оператсия. мо ба пули ки ҳаму ёрдам кардан, мо ҳамин духтарчамро тавобат кардем. суми вазбин мегуфтанд дига давлат рафтан Ӯзбекистон, натонистем рафта, шароит нестай. мо ҳамун нафароне ки моро ёрдам кардан, худо баракатшон бута, мо дар ай Москва, ай ҳама ҷо ки дар ҳақмон дуо кунен. ай чанд давлат телефон кардан. Кадом давлатҳо? Москва, Германия. Германия занг задан? Бале, ай тамом. ҳам бисёр мардак сухан кард, гап зад. ман гапам назадам, дар рақамҳои ҳаму занг задан. Акаҷон ахо чӣ гуфтанд? Одамое ки занг оли бо тамошотон мекунанд иншоалло. оли бо дастгиритон мекунанд, боварӣ дорем. Чӣ гуфтанд? Микрофон аптеш апаҷон.
همون خیلی تماشا کردن برادرها از انگلیا از گرمانیا تماشا کردن هر جای دولتی همی بسیار جو تماشا کردن گفتم ما اینجا شوم گذراندن نمیتونیم نه که یگون وقت ما مثل یگون راهش میومیم به شما یوردان میرسونیم نه که او اینجا یوردان کردن نمیتونیم و شوم گذراندن نمیتونیم ما اینه که یگون یوردان حتما میرسونیم یک ما هم نفرانی که ما را یوردان کنن دویمو دوم میکنیم که پروردگار دویمو سلامت زنده باشن در ای دوران همشون پروردگار دویمو سلامت باشن. اکا جمعخون این فرزندتون چشموش خیلیه مثال شما پدر مادر هر تون چشماتون نابینان ای فرزندتون چه خیلیه؟ فرزندی ما شکرانه پروردگار که سوده ما دویمو وقتی نماز بود میکنیم خطیب و ایلام ما دوم میکنیم که پروردگار مثال ما را فرزند سالم میده ما را پروردگار شکرانه خدا فرزند سالم داده شکرانه خدا فرزند ما سالم اینه که همین با نورسی که آفیرات خطی گرفتیمش هم کمتر کسل بود نه که با کمک که این برادرها ما میرا مثال توبت کنیم ولی شکرانه پروردگار سوز شده با همه این برادرانی که یوردان کنم و دویمو در حقشون بعد نماز دوم میکنیم پروردگار دویمو دستی کم نبینن. اکا جمعخون این کودک شما اگر کلان شود چشموش مثل شما نمیشود؟ نه چشموش نمیشه گذراندین دخترو یا که اگون چی آینده امی فرزند شما چشموش نمیشود؟ نه ای شما ایرسیه چه خیلیه؟ نه ایرسی ایسا بی خشتباری میشود مثل ما خشتبار نیستیم. فهمم فرزند چی نم داره؟ سلیمان نم داره. سلیمان چند ساله؟ 1 سال و 8 ماه. یگون جو کار نمیکنی نه؟ نه یکا مودم اینو بینه چیکار میکنی؟ این خونه پدریه؟ این خونه پدریه. خیلی برادرای عزیز نمی چیزی که میکروفون ما را کردن برادر جانو کسایی که همین نوار تماشا کردیم ما یک باری اویلا را نوار کردیم الله برکتون بده اما آدمایی را که دستگیری کردن در حقیقت زنگشون زن میناداری کردن که مثال با ما میناداری کردن که ما را امیر را سبب شدیم نوار کردیم اما دیدن یاردمشون کن برادرای عزیز همین کسایی که خیر میگن این اویلایی که در حقیقت نیاز به کمک ما و شما دارن یعنی یگون جو کار نمیکنن فقط همین پنسیون میگیرن کچ خیلیه پنسیون قطعا هر دتون پنسیون میگیرن چند سومه پنسیونتون 370 سوم زندگی را با هم بردیسی نه خیلی برادر جان این همه خیلی از اختون میدونه که شرایط در همین چین بسیار شرایطی وضعینه به همین اویلو برادرها همین رقمای تلفنی که در روی اکران میبینین رقمای همین اکای جمعخان نمرتون چنده 988 72 32 82 72 32 82 988 برنامه کیه؟ نوردینوف جمعخان اینا برادرها کسایی را که ما توضیح را نوار کردگیم نمره خودشون اموندم که ما در یگان سوال جواب زیادتی نشوه خودشون دا میتونین زنگ بزنین قدشون صحبت کنین رقمای خودشونه از برای الله همین اویلا را بیان همه کسا میشین دستگیری میکنین انشالله دستگیری آخرتون میشوه برادر جانو به طرف نباشین ویدیو را بگین لایک بزنین در فکرتون در کامنت رو بنویسین اکا جمعخان یگان چیزی گفتنی هستی پروردگار نفرایی که با ما یورسن ما دویمو در وقتی نماز بود که دویمو ما دعا میکنین که پروردگار همین آدمایی که ما را کمک میکنین و مثال با ما کمک میرسین ما هر وقتی نماز بود کردم با همه شما دعا میکنین پروردگار دویمو دستی کم نبینین دویمو خوری را نبینین با وطن خود سوق سلامت پروردگار بیارتون سلامت باشین برادر ویدیو را دستگیری کنن اکا جمعخان خیلی دستگیری کنم بو بسیار یور برادراتون پارتیان بو مثال یک کس میبینه انشالله یک کس میبینه میگه که خیلی برادر مثال یوردم کنیم بو بسیار خوب میشه ما مثال دقشون دوم میکنیم دویم که پروردگار همین بودم هیچ وقت خوری را نبینه الله اکبر ای برادر جانو به طرف نباشین مراکه به طرف نباشین برادرها همین ویدیو را کسایی که با سومار نیم یاردم دادن نمیتونی اقلا هم ویدیو را دستگیری کنین لایک بزنین فکرتون رو در کامنت رو بنویسین ویدیو رو در یور برادراتون پارتین الله همتون نگهبان باشه برادرها